Morning dong, lapit na ko lang ha. Morning dong, morning. Ben, marunong ka ba mag-cook? Rider! Yan, 35. Tanongin ko, te. Kunin ba? Dito tayo, ilagay Big Ivan. 40 o sando, mga bago. Yan. Yan, update tayo, ilagay Big Ivan. Ayun o. Kung gusto nyo mag-order, ito lang o. Yan. I-text nyo lang to. Sando, 40 sando, 40. May 65 na sa aso, 65 mga t-shirt. Yan, 65. 65 ang wholesale yan, 65. Ito naman 60. 60 ano. Ito naman tag 40 lahat yan, 40. Yan, barato na kaya t-shirt to, 40 lang. Ito 100 terno. Terno 90. Bye. Yan, 40 lang ako, 40. 40. Yan, 40 lang yan. Yan, 40 lahat yan. Thank you. Dong, morning Dong. Update ko, lugay na ko ka anhid ba? Update na ko dong ha. Morning. Ito mga short. Yan o, short. May 40, 45, 40. Mga bago to ha. 40 rin. Morning, Day. Hi, morning. Morning, madam. Nagtanong din sa kung ano. Manawag daw siya daw. Oo. Dihatag man ako ang number. 25 o short. 40. Palda ni no? Palda. Tawag yun ang palda ni no? Palda short no? 40. Ito man, 25 lang ang short. 40. Yan, 55 oh. Yan, ganda ang kulay oh. Ito naman 50. Yan, 50 ano. 40.
Yan, 40 lang to. Ito naman 50. Bagong kulay oh, bago. Wala, nahulog ko dito. Pabili talaga. 55. 50. Ito naman 60 oh. Short. 60. 65 oh. $120. Ang ganda nito, 120 oh. Ito naman 65 lang oh. Ito 65, malalaki oh. Pag mag-order kayo, ito lang yung tawagan nyo. Ito, number oh. Yan, number po. Yan, Big Ivan Fashion House, FB, Big Ivan. Simple number yan oh. Yan, Big Ivan Fashion House. Yan, daming mga bago dito oh. Yan. Yan oh, 65 lang ang wholesale oh, 65 oh. Yan, 75. Beba oh, may 75. 100. Yeah, 100 tong haba, 100 oh. 100, yeah, 100. Ay, sorry. Ito naman, 40 oh. 40. Dong, musta dong? Kailan ka nakita dong ha? Kamusta na sa atin yun eh? Wala, di ko na nakita eh. Hindi na nakita. Pumunta ba dito? Di na nagpupunta no? Busy na si ating Jody. Pero pupunta yun dito, malapit ng December eh. Yan, 40, dami oh, tag 40 lang yan oh, 40 oh. Yan, tag 40 oh. Yan. T-shirt, pang bata. Pang bata. Pang babae ka lang. Pang malaki. 45. Yan, 40 lang, 40. Dito lang yan, ilakay Ma'am Big Ivan sa may Galleria Mall. Tabi ng Mang Inasal. Ito, 40 oh. Dress. Yan, 40 lang yan. Bye! Dom, thank you Dom. Salamat. Dam, thank you Dam. Salamat Dom. Thank you Dom.